Guys, maayong hapon ninyong tanan. So gahapon na guys no kay happy kay gusto na nog akong mga anak. So dako kay ko pasalamat sa Ginoo. Siya jay una nato pasalamatan guys no kay siya man tanan ga hanay tanan sa atong mga plano. So siya jay pinaka first natong kanang tugyanan sa ato ang mga pangandoy. So thank you so much og labi na sa naghatag ato nga grasya ni Ma'am Mia. Kanunay jud ako na siyang ginamention diri kay wala joy kanang kabutan sa akong kalipay uban sa akong mga anak ug sa akong pares na happy kay mistanan so ni ana gud akong pares day di ko mo biyahe og layo basta di pa tumabot ang package. So excited kay siya. So mo naghapon kami duha jud gasugat dito sa karsada kay duol raman sa karsada. So more blessings to you ma'am og kanang giampo sa nako kanunay nga tagang kagkusog kanunay diha sa layo kay layo kasi imuhang relatives diri sa imuhang mga kaliwat. So og amping kanunay diha ma'am og salamat sa imong blessing og more blessing to you. Og mo na guys kita magpadayon jud ta og maningkamot ano para sa tong mga anak magkugi lang ta ug uban na natos po tong pagampo. So mo na guys kay saon na kay nagnegosyo man kog sari-sari store og mangga una pag pandemic. So kay na puo man kay kaniliging kawad-o na to wala tay katapal. So puhunan og ang ginansya na lunod kay kaunan man naatanan gakuha nya kanang ang mga estudyante magkataas silang grado magkataas sa nang atong budget mo nang magsikay-sikay in taon ko bisag sa nang pandemic na imo tawag nako kay kanang suhulan kog 20 og 5. So happy na kay kustanan kay mangay akong mga anak nako ikapangay nako ikahatag. So ato bidyang mga anak no kay maluoy ta nga gutomon sila kay sahira sud sa una ba nga nakaagi biya ko sa una nga sa mong kalisod grabe as in kalisod mo nang di ko gustong mahiaguman nila karon mo na nasa akong pagpaningkamot dinhi para lang jud ni sa akong pamilya og puhon makatabang ta puhon sa uban nga nanginhanglan sama na ako nga nanginhanglan. So mo nang magamping ta og magkugi ta og kanunay pagampo. So salamat kay sa paghuman og tan-aw sa akong video og bye for now og God bless natong tanan. I love you to all followers og non-followers.